And so I do want to. So the message that we have for today is, at least on paper, it's a continuation of last week's message. El mensaje que tenemos para el día de hoy, según el papel, which I wrote, según el papel que yo escribí, es una continuación del mensaje de la semana pasada. To me it's different, para mí es diferente, but just in obedience, we're calling it the curse of disobedience part 2. En obediencia estamos llamando este mensaje la maldición de la desobediencia parte 2. And so we're gonna open with the same scripture that we opened with last week. Vamos a abrir con la misma escritura que abrimos la semana pasada. And then I'll give a little bit of review or just a reminder of last week. Y después le doy un poco de recordarnos de lo que estudiamos la semana pasada. But I want to go ahead and open up in the book of Isaiah. Quiero abrir en el libro de Isaías. Isaiah 59, Isaías 59. Verse 2, Isaías 59, 2. And I will ask if we could stand to our feet. Si les pido que si nos podemos poner de pie to read the opening scripture, para leer la escritura, para abrir el mensaje, to open the message. Isaiah 59, 2, Isaías 59, 2. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your presence. Gracias, Señor, por tu presencia. Verse 2, in the word of God. Hallelujah. Verso 2, en la palabra de Dios, Isaías 59, Isaiah 59, it says, it's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. Son sus pecados que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Hallelujah. Lord, thank you for your word. Señor, gracias por tu palabra. Every word that you speak is life to our spirits. Cada palabra que habla, Señor, es vida para nuestros espíritus. So we praise you for it. So te alabamos por él, Señor. Whether we understand it or not, aunque lo entendemos o no, we receive it from you. Lo recibimos de ti, Señor. We thank you for your word. Te damos gracias por tu palabra, for the Bible, por la Biblia, for your Spirit speaking to us, por tu Espíritu hablándonos, and for confirming it in our hearts, poniendo por confirmando tu palabra en nuestros corazones. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús te lo pedimos. You may be seated. Se pueden sentar. Thank you for standing. Gracias por poniéndose de pie. So we're gonna. So Isaiah 59, we used this scripture last week. Usamos esa escritura la semana pasada. We talked about the importance of recognizing the character of God, or knowing the character of God. Hablamos de la importancia de conocer el carácter de Dios. That a lot of times we accredit things to God that He didn't do. Que muchas veces le damos crédito a Dios por cosas que Él no hizo. I gave examples like God broke my leg so that I could appreciate walking. Dimos el ejemplo que Dios me quebró la pierna para que yo pueda apreciar caminar. God did not break your leg. Dios no te quebró la pierna. And so that's what we talked about last week. Eso es lo que hablamos la semana pasada. And we gave examples. Dimos ejemplos. I don't remember if we gave these specific ones, but I'll give examples. No me acuerdo si di estos específicos, pero vamos a dar ejemplos. Like in the book of Job, como en el libro de Job, we see the devil present himself before God. Vemos que el diablo se presenta a Dios, and the devil, he brings all this destruction to Job. Y el diablo trae tanta destrucción a Job. And God never says, I didn't do it, it was the devil. Dios nunca le dice a Job, yo no lo hice, fue el diablo.
But it wasn't God. It wasn't the hand of God bringing destruction to Job. No era la mano de Dios que trajo esa destrucción a Job. It was the devil who did it. Era el diablo que lo hizo. And so when we credit God for our destruction, cuando damos crédito a Dios por destrucción que nos pasa, we are putting characteristics on God that aren't accurate. Estamos poniendo características en Dios que no son verdad, no le pertenecen a Él. And also in 2 Corinthians 12, it's a well-known chapter. En 2 Corintios 12 es un capítulo que se conoce, where Paul talks about his thorn in his flesh, donde Pablo habla de su estía en el lado, and how he prayed to God to take it away, y le pidió a Dios que se lo quitara. A lot of people think that it was God who gave him that thorn. Muchos piensan que era Dios que le dio esa estía, but Paul says, a messenger of Satan came to torment me. Pablo lo describe como un mensajero de Satanás vino a tormentarme. And so it wasn't the hand of God that tormented Paul. So no era la mano de Dios que estaba atormentando a Pablo. It was Satan who did it. Era Satanás que lo hizo. And we need to understand that. Tenemos que entender eso, because God, He takes credit for everything. If you read the Word, you'll see God say that He destroyed, Sodom and Gomorrah. Podemos ver que Dios dice, Él destruyó a Sodoma y Gomorra. But if you read the whole story, pero si lees la historia completa, God didn't just feel like putting destruction on. Dios no más decidió, voy a destruir este pueblo. It was, the cause was their sin. La causa era el pecado de ellos. And because of their sin, destruction came to them. Y por la causa de su pecado vino la destrucción. And so it wasn't the hand of God choosing to destroy. No era la mano de Dios decidiendo a destruir. And so we have to stop giving credit to God for things that He didn't do. Debemos de parar de darle crédito a Dios por cosas que no hizo. Because it affects our view of His character. Porque nos afecta cómo miramos el carácter de Dios. Because God is good and God is love. Porque Dios es bueno y Dios es amor. And the devil is bad. Y el diablo es malo. Not God is bad. No, Dios es malo. And if we think that when destruction, when sickness, when things, if we think that those things might be from God, si pensamos que a lo mejor la enfermedad, la destrucción, esas cosas a lo mejor vienen de Dios, we're not going to resist them. No los vamos a resistir. We're going to be open to it. Vamos a estar abiertos a ellos. Because what if this is God teaching me something? Porque decimos, pues, ¿qué si Dios me quiere enseñar algo? God can teach you something without hurting you. Dios te puede enseñar algo sin que te lastime. I mean, we're all learning while we're here. Todos aquí estamos aprendiendo mientras estamos aquí. And if we fail to receive it, si nosotros fallamos de recibirlo and we go and live different from what God's speaking to us, y vamos y salimos y vivimos diferente de como Dios nos está hablando, then we open ourselves to the enemy. Entonces nos abrimos al enemigo. But we don't have to do that. Pero no tenemos que hacer eso. And that's not God's will. Y eso no es la voluntad de Dios. It's not God's will for you to suffer to learn. No es la voluntad de Dios que sufras para aprender. It's God's will to bless you. Es la voluntad de Dios para bendecirte. And so we need to resist the devil and pursue God with all of our heart. Tenemos que resistir al diablo y buscar a Dios
con todo corazón, not with a fear that God might strike me down if I don't do it the right way, no con un temor que a lo mejor Dios me va a castigar si no lo hago la manera correcta, but we need to come through Christ, pero venimos por Cristo, and know that our righteousness is complete in Christ, y reconocer que nuestra justicia está completa en Cristo, and we can come with confidence, y podemos venir con confianza. Not with fear and worry, no con temor y preocuparnos. So we need to stop accrediting things to God that are not Him. Tenemos que parar de darle crédito a Dios por cosas que no son Él. Because He's good, porque Él es bueno. Amen? That's what we talked about last week. Eso es lo que hablamos la semana pasada. And I want to go back to Isaiah 59. Quiero regresar a Isaías 59, this time sitting down, esta vez sentados. Isaiah 59, but I want to read verses 1 through 3. The Lord spoke to me this message by reading all of Isaiah 59. That's how He gave it to me. El Señor me dio este mensaje por leyendo todo Isaías 59. I didn't feel led to do that. No sentí guiado a hacer eso. In the service, en el servicio, but I encourage you to read all of Isaiah 59. Pero sí les animo que lean todo Isaías 59. But so what we read earlier, so lo que leímos antes, en el principio, the second verse, el segundo versículo, it says that because of our sins we're separated from God. Dice, por nuestro pecado estamos separados a Dios. And it says, and He has turned His face away from us because of our sin. Dice que Él se ha volteado su rostro de nosotros. That His back is to us because of our sin. Que Él nos da la espalda por caso de nuestro pecado. And we hear that, y oímos eso, and we take it as if it's God's character to turn away from what He doesn't like. Y lo tomamos como si es el carácter de Dios, que Él se va a voltear cuando yo hago algo que no le gusta. And that's not what it's saying, y eso no es lo que está diciendo. If we understand the character of God, si entendemos el carácter de Dios, that everything He does is out of love, que todo lo que Él hace es de amor, we understand that if He blesses us while we're in sin, vamos a entender que si Él nos bendice mientras estamos en pecado, we're not gonna understand that it's wrong to sin. No vamos a entender que es mal o malo a estar pecando. And so we're going to sin more. So vamos a pecar más. And we're going to bring more destruction or open the door more to the enemy. Vamos a traer más destrucción o abrir la puerta más al diablo. And so He withdraws His presence. So Él quita su presencia. Not because He's, conceited. No porque Él está conceited. No porque Él es tan orgulloso que que no va a aceptarnos, not because He's so conceited He's not going to accept us, but because He wants us to see things, to learn things, porque Él quiere que veamos las cosas, que aprendemos cosas. And so, presumido, no es tan presumido que nos ignora, pero Él nos ama. Lo que Él hace siempre es por motivación de amor. Whatever He does is always out of the motivation of love. So when we read the Bible, we need to see it that way. So cuando leemos las Escrituras, tenemos que verlo así. So if we read 1 through 3, we get a little bit more understanding. Si leemos de 1 al 3, tenemos un poco más entendimiento of verse 2, de verso 2. Verse 1 says, "Listen, the Lord's arm is not too weak to save you, nor is His ear too deaf to hear you call." God is not lacking on His part. Dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Está diciendo la falta no está en el lado de Dios. And it says, it's your sins that have cut you off from God. Dice, son sus pecados que los han separado de Dios. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore.
A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Verse 3, verso 3. Your hands are the hands of murderers, and your fingers are filthy with sin. Your lips are full of lies, and your mouth spews out corruption. Las manos de ustedes son manos de asesinos, y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras, y su boca vomita corrupción. And so it's the sin of man that keeps us from the presence. Or let me say it this way. It's my sin that keeps me from God. Es el pecado del hombre que aleja a uno de Dios. Os lo digo en esta manera. Es mi pecado que me aparta de Dios. Pero es en mi lado la falta. But the fault is on my side. It's not on God's side. No es en el lado de Dios. And I'm not saying this to make us feel guilty. Y no estoy diciendo esto para que nos siéntanos culpables. And I'm not saying this because I'm trying to win points with God and make Him seem greater than He is. Y no porque quiero ganar puntos con Dios y quiero hacer lo que se vea más grande que lo que es. I'm trying to speak truth into our hearts. Estoy tratando de hablar la verdad a nuestros corazones. That God is good always. Amen. Always. Que Dios es bueno siempre. Siempre es bueno. When He flooded the earth, He did it out of love. Cuando Él hundió a la tierra, lo hizo de amor. Everything that God does, He does with the motivation of love. Todo lo que Dios hace, lo hace motivado por amor. And if we don't learn to see things that way, si no aprendemos a ver las cosas así, then the enemy is going to come in and he's going to speak lies and we're going to believe them. Entonces el enemigo va a venir y nos va a decir mentiras y nosotros los vamos a creer. Because we're going to see that God sometimes is good, but not all the time. Porque vamos a pensar que Dios en veces es bueno, pero no todo el tiempo. And last week I mentioned the way of knowing the difference. Y la semana pasada mencioné cómo pueden hacer una prueba para saber la diferencia. If you're one of those people, si eres uno de esa gente, o I'll say it again, lo digo otra vez. If you accredit something to God, that if a man were to do that, a person of authority were to do that to you, that you would not say it was good. Si tú le das crédito a Dios que Él hizo algo que si un hombre lo hubiera hecho, un hombre de autoridad te lo hubiera hecho, no hubiera dicho que es bueno. Si puedes reconocer que si un hombre lo hizo es malo, entonces no le pongas ese hecho a Dios. If you can recognize that something, if a man did it to you is evil or it's bad, don't credit God for doing those kinds of things. That's what I said last week. Eso es lo que hablamos la semana pasada, lo que dije la semana pasada. But today I want to say that another way, another test, otra prueba, quiero decir hoy otra prueba, otra manera de saber is if you make promises, okay, before I say what I'm going to say, antes de decir lo que voy a decir, I'm not trying to change the way that you approach God. Yo no quiero cambiar cómo tratan a Dios. Because I'm going to talk about making promises to God. Porque voy a hablar de hacer promesas a Dios. And I want you to follow your conviction, as you have. Quiero que sigan su convicción como siempre lo han hecho si le hacen promesas a Dios, if you make promises to God. But I want to show us something, pero quiero enseñarnos algo. Don't stop giving promises to God if that's how you handle things with God. No paren de darle promesas a Dios, hacer promesas con Dios, si así es como manejan su relación con Dios. But
but we need to understand, pero tenemos que entender that we're not doing God any favors by not sinning. Tenemos que entender que no le estamos haciendo un favor a Dios por yo no pecar. And the way that looks, como se mira eso, is when we say, oh, okay, God, I'm in the mess again. Cuando decimos, Dios, otra vez estoy en un murero. And usually it's a mess that I caused. Y casi siempre va a ser un murero que yo causé. And we say, God, one more time, if you will get me out of this mess. Dijimos, Dios, si una vez más, si me sacas de este murero, Lord, I promise I'll stop lusting after women. Señor, yo te prometo que voy a parar de estar mirando a las mujeres con esos ojos, esos tipos de ojos. Or God, I promise I'll start going to church every Sunday on time if you will just help me in this area. Oh Dios, te prometo que voy a ir a la iglesia cada semana a tiempo si nomás me ayudas en esta área. We think that God is like, okay, if you don't sin, you're helping me. Estamos pensando que Dios está diciendo, si no pecas, me estás ayudándome, me estás haciendo un favor. We're not doing God any favors. It doesn't affect God in any way when we sin. No afecta a Dios en ninguna manera cuando nosotros pecamos. God is still God. Dios todavía es Dios. He is still mighty, He is still loving, and He is still merciful. Él todavía es amoroso, Él todavía es fuerte, y Él todavía es misericordioso. Our sin doesn't affect Him. Our sin doesn't get Him off of His throne. Nuestro pecado no afecta a Él. Nuestro pecado no lo baja de su trono. Our sin affects us. Nuestro pecado nos afecta a nosotros. For me to say, God, I promise to stop, drinking if you will bring my wife back to me. Para yo decir, Señor, yo voy a parar de tomar si me traes a mi esposa para atrás. It doesn't make sense. No tiene sentido. Because me drinking is not good for me, bad for God. Porque yo tomando no es algo que es bueno para mí, pero malo para Dios. That's not the way sin works. Así no trabaja el pecado. Every sin is bad for me. Todo pecado me hace mal a mí. The only reason that it does offend God, la única razón que sí ofende a Dios is because of His love for me, His love for you. Es por el amor de Dios para mí, el amor de Dios para ti. And He knows that if you sin, it's going to hurt you. And He hates that. Porque Él sabe si tú cometes pecado, te va a hacer daño a ti. Y Él no le gusta, Él odia eso. That something's going to hurt you, que algo te va a hacer daño. God is a loving Father. Dios es un Padre amoroso. Those of you who are parents, ustedes que son papás, if your child does something that's bad for them, do you get mad because they offended your reputation? Cuando tu hijo hace algo que es mal para ellos, ¿es una ofensa a ti porque te dañaron tu reputación? No, that's crazy. If that's true, you need to pray. Si eso es verdad, tienes que orar. But out of our love for our children, we don't want them to drink, to lust, to do things that hurt them. Por el amor que tenemos para nuestros hijos, no queremos que estén tomando, estén con mujeres o estén haciendo cosas que les hacen daño. Because of how much we love them. Not because it offends me personally. No es porque tanto los amamos.
o amamos a nuestros hijos, no porque me están ofendiendo personalmente. So why do we think God gets offended personally by our sin? ¿Por qué pensamos que Dios se ofende personalmente por nuestro pecado? God is not like that. Dios no es así. Either God is love or He's not love. Dios es amor o no es amor. He doesn't turn it on and off. Él no lo prende y lo apaga. Yes, God hates. Sí es cierto que Dios odia cosas, and there's plenty of scripture to show you. Hay bastante escritura para enseñarle. But hate is not the opposite of love. Pero odiar algo no es lo opuesto de amar. They go together, van juntos. If you love your child, you will hate anything that hurts them. If you don't hate things that hurt them, then you don't really love them. Si tú amas a tu hijo, entonces vas a odiar cualquier cosa que les hace daño. Si no odias lo que le hace daño, entonces no realmente los amas. The actual opposite of love is indifference, is not caring. Realmente lo que es opuesto del amor es que uno no le importa, que no le molesta nada. Eso es lo opuesto de amor. That's the actual opposite of love. It doesn't matter. Who cares? No importa. Eso es lo opuesto de amor. No me importa lo que pase. But hate isn't. Pero odiar no es lo opuesto. And so yes, God hates. Pero sí, Dios sí odia. But that doesn't mean that He doesn't love. Pero eso no, that doesn't disqualify Him from love. Eso no lo descalifica de amar o de tener amor. It goes together. We see His love by His hate. Podemos ver el amor de Dios por la manera que Él odia. And so we need to accept that God hates sin. Tenemos que aceptar que Dios sí odia el pecado and that He will destroy it y que sí lo va a destruir. And if we choose to hang on to sin, then we will be destroyed. Si nosotros decidimos a detenernos del pecado, entonces sí vamos a ser destruidos. If we don't turn from sin and turn to God, then we will go to hell and we will spend eternity there. Si nosotros no nos volteamos del pecado, pero nos detenemos del pecado, entonces vamos a ir al infierno y vamos a estar ahí la eternidad. But not because God hates us, but because God hates sin and we chose that. Pero vamos a estar en el infierno por la eternidad, no porque Dios nos odia a nosotros, pero porque Él odia el pecado y nosotros hemos escogido el pecado en vez de a Él, instead of choosing Him. But it's never because God doesn't love, pero nunca es porque Dios no ama. In Luke 15, en Lucas 15, we have the story of the prodigal son. Tenemos la historia del hijo pródigo. And I'm going to read it in English for the sake of time. Lo voy a leer en inglés por el tiempo. I'll read it and then I'll explain after what we're looking at. Voy a leerlo y voy a explicar después lo que estamos viendo. Luke 15:11. We have it up here. Es Lucas 15:11. Aquí lo tenemos. So I'm just going to read it in English, and so if you're following in Spanish, just follow along. Lo voy a leer en inglés. Si se están leyendo en español, nomás pueden seguir. But it'll be up here. Pero va a estar aquí enfrente. Verse 11, verso 11. To illustrate the point further, Jesus told them this story. A man, and this man represents God. Este hombre representa a Dios. This man had two sons, and these two sons represent two different types of believers. Este hombre tuvo dos hijos, y esos dos hijos representan dos diferentes tipos de creyentes. The younger son, verso 12, the younger son told his father, I want my share of your estate now.
before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. 13. A few days later, this younger son packed all of his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living. About the time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve. Verso 15. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pods that he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. 17. When he finally came to his senses, he said to himself, at home even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger. I will go home to my father and say, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant. Verso 20. So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son. He embraced him, and he kissed him. His son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. 22. But his father said to the servants, quick, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet. 23. And kill the calf that we have been fattening. We must celebrate with a feast. For this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. So the party began. 25. Meanwhile, the older son was in the fields working. And when he returned home, he heard the music and dancing in the house. 26. And he asked one of the servants what was going on. Your brother is back, he was told. And your father has killed the fattened calf, and we are celebrating because of his safe return. 28. The older brother was angry and wouldn't go in. His father came out and begged him, but he replied, all these years I have slaved for you and never once refused to do any single thing that you told me to do. And in all that time you never gave me even one young goat for a feast with my friends. 30. Yet when this son of yours comes back after squandering your money on prostitutes, you celebrate by killing the fattened calf. 31. His father said to him, look, dear son, you have always stayed by me, and everything I have is yours. We had to celebrate this happy day, for your brother was dead and has come back to life. He was lost, but now he is found. Hallelujah. And I want to focus on this second brother. Y yo quiero enfocar en este hermano segundo. Because in the beginning, porque en el principio of this story, it says that the younger one or one of the brothers asked for the inheritance. Dice en el principio que uno de los hermanos, el más joven, pidió la herencia. And then it says, so his father agreed to divide his wealth between his two sons. So dice, el más joven pidió la herencia y dice que entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. So he didn't just bless one, he blessed both. Él no nomás bendició a uno, él bendició a los dos. And so that second brother, the older brother, had everything that the younger one had. Ese hermano segundo tenía todo lo que había recibido el hermano más joven. But he didn't understand the character of his dad. Pero él no entendió el carácter de su papá. And so he was right next to God, right next to his dad, but he never enjoyed the blessing of what he had and of being with his dad.
Él tenía toda la bendición y estaba enseguida de su papá, pero él no entendió el amor, el carácter de su papá. So él estando enseguida y teniendo todo, nunca lo disfrutó. And he worked and he did. And he said that whatever he needed to do, he did it. Él dijo que todo lo que debía de hacer, él lo hizo. And he thought because of what he did, he deserved something else. Él pensó que por todo lo que él hizo, que él merecía algo más. But that's not the way it works. Pero así no es como trabaja. He had access to everything. Él tenía acceso a todo. The fatted calf, the robe, the ring, el cabrito, right? Is that what he made? O el becerro, el anillo, túnica, el túnica, todo lo que le dieron al hijo joven, él lo tenía todo este tiempo. Everything that they gave to the younger son, he's had it all this time. But he failed to recognize the heart of the father. Instead, in fear, he worked and he did, but he never enjoyed the blessing. En temor, porque él no entendió el corazón, el amor del papá, en temor él trabajó y él hizo las cosas que debía de hacer, pero nunca disfrutó de la bendición que estaba ahí para él. He failed to recognize his place in the Father's house. Él falló de reconocer su lugar en la casa del Padre. He was guilty of the same sin that Satan committed. Él estaba culpable del mismo pecado que cumplió Satanás. Satan was in heaven. Satanás estaba en el cielo. He had access to the glory of God. Él tenía acceso a la gloria de Dios. Not to own the glory, but to experience the glory. No para ser dueño de la gloria, pero para experimentar la gloria. And so he had everything. He had authority. He had power. He had all of the goodness of God available to him. Él, Satanás, o cuando era Lucifer, él tenía acceso a la gloria de Dios, a las bendiciones de Dios, a todo lo que era de conocer a Dios, de todo lo que estaba en el cielo. He had access to everything that there was in heaven. But he misunderstood, or he didn't know his place in God's kingdom. Pero él no sabía, no entendió su lugar en el reino de Dios. And he thought by being above God, he would receive more. Él pensó que si él estaba arriba de Dios, él iba a recibir más. And because he failed to recognize his place, porque él falló de reconocer su lugar, and because he didn't recognize the love and the blessing of God's character, porque él falló de reconocer la bendición, el amor del carácter de Dios, he in pride, he sinned, and he lost everything. Él, por orgullo, él perdió todo. And that's the same sin of that brother. Es el mismo pecado de ese hermano. And it's the same sin that we fall into. Y es el mismo pecado que nosotros caemos en. If we fail to understand our place in the kingdom of God. Si fallamos de reconocer nuestro lugar en el reino de Dios. We have a blessed place. Tenemos un lugar bendecido en el reino. But we have to seek it and live in it. Tenemos que buscarlo y vivir en él.
And I've used the example of the little toe. Yo he usado el ejemplo del dedito chiquito del pie. That if that's our place, si ese es nuestro lugar, that's where we'll be blessed. Ahí vamos a ser bendecidos. And if that toe tries to be the head, si ese dedito trata de ser la cabeza, it's going to lose everything. Va a perder todo. And so whatever God has in front of us, that's what we need to be faithful with. So lo que Dios tiene frente a nosotros, con eso debemos de ser fieles. But at the same time, pero a la misma vez, we need to recognize the goodness of God in that place. Tenemos que reconocer la bondad de Dios en ese lugar. And then we can experience the glory, everything that the devil wanted, todo lo que el diablo quería, when he was Lucifer, cuando era Lucifer, he had it, lo tenía. But he lost it all. Pero lo perdió todo. When he was an angel. Cuando era un ángel. Y lo perdió. And he lost it. Let's not do the same thing. Que no háganos lo mismo. So we have to, like I said about our church and the program, como dije de nuestra iglesia, de la programa, we need to be dependent on God. Tenemos que estar dependientes en Dios, in every step, en cada paso. I remember when me and Lydia were we had already been married a few years. Me acuerdo cuando yo y Lydia teníamos pocos años casados. I think Gabriel had already been born. Yo creo que Gabriel ya había nacido. But he was a baby, pero era bebito. And I was looking for work. I was like, estaba buscando trabajo. And then I got this good opportunity working at Sprint as a salesperson. Y después tuve una oportunidad de trabajar en la tienda de Sprint, de los celulares, como vendedor. And I was real confident. Yo estaba bien confiado. I remember I was like, in the interview, I was saying how I could, how I would be able to sell, how I would be able to do, like, meet all the quotas and all the goals and whatever. Me acuerdo en la entrevista le estaba diciendo como yo iba a poder a vender y a alcanzar todas las metas de vender y de todo eso. Because I was so confident, porque estaba tenía bastante confianza, and I was encouraged. I was really encouraged. Yo estaba bien animado. And then reality hit. Y después pegó la realidad, and I can't sell. Yo no puedo vender. And so I knew that from other experiences. Yo sabía eso de otras experiencias, but I thought I could, like, encourage my way into success. Yo pensé que podía ser tan positivo y tan animado que podía tener éxito, aunque yo en el pasado no había hecho bien en las ventas. Even though in the past I had done really bad at sales. But so then I started to go to, I did. No matter how hard I tried, no importaba qué tan duro trataba, I wouldn't sell, no vendía. I would talk to people, y hablaba con la gente, and I would convince them to buy the whatever. Yo los convencía a comprar lo que estábamos vendiendo. But then they would say, well, let me just think about it. Y después decían, pues deja pensarlo. And then they would leave and come back later and buy it from somebody else. Y se iban y regresaban y lo compraban de alguien más. And so when I started this job, so cuando empecé ese trabajo, in like a month's time, I sold what other people sold in like a week, or in like half of a week. Yo en un mes, yo vendí lo que los otros vendedores vendían en una semana, o menos de una semana. And every Friday, we would have a meeting where they would present the numbers. Y cada viernes teníamos una junta donde presentaba los números. And I was always, and Robert, 0. Y yo siempre estaba, y Roberto, 0.
Every week, cada semana. And every day I would go to work. I'm going to do it today I'm going to do it. Yeah, you guys, ahora lo voy a hacer, ahora lo voy a hacer. And at the end of the day, I would go home a failure. Yo regresaba a la casa, mi esposa y mi bebito. I would go home to my wife and my son, my baby, a failure. Yo, cada día fallaba. Y era, yo, how do you say failure? But I was a failure. Yo era un fracaso. Yo era el fracaso. Así me sentía todos los días. And I remember I started to seek the Lord. Yo empecé a buscar al Señor. And I told the Lord, yo le dije al Señor, Lord, get me out of this job. Yo le dije, Señor, quítame de este trabajo. I have never been so miserable in my life. Yo nunca he estado tan miserable en mi vida. Because I wanted to go and support my family. Porque yo quería ir a soportar a mi familia. And I couldn't. Y no podía a vender, no podía a tener éxito. I couldn't sell. I couldn't have victory. And I would pray, yo oraba. And the Lord would always tell me the same things. Y el Señor siempre me decía lo mismo. He would say, just show up. Él me decía, nomás llega al trabajo. And so I hated that. No me gustaba eso. But I obeyed. Pero obedecí. I didn't just obey, but I made sure that I was always early to work. No nomás el Señor me dijo, nomás llega al trabajo. Y no nomás obedecí, pero quería ser bueno a lo que el Señor me decía. Entonces yo llegaba temprano todos los días. Y si había oportunidad, si necesitaban a alguien a venir en otro tiempo o quedarse tarde, yo me iba y yo me quedaba. If they needed somebody to come in on a day that they weren't scheduled or to stay late, I would come in and I would stay late even though I did not want to at all. Aunque yo no quería para nada, but I wanted to be obedient to the Lord, porque quería ser obediente al Señor. In this job, en ese trabajo, every month you had a quota. Cada mes tenías una cuota. And if you didn't meet it, after 3 months, you would get fired. Si no alcanzabas la cuota si fallabas 3 meses seguidos, te desocupaban. And so a month went by, not even close. Pasó un mes y ni llegué cerca. But I was always there. Pero siempre estaba ahí. And then another month, second month, I learned more. I was no longer new. El segundo mes ya no era nuevo. Aprendí bastante. But I did just as bad, if not worse, the second month. El segundo mes hice igual o peor que el primer mes, than the first month. And so the third month was came. So llegó el tercer mes, and I remember my excuse was always, I'm new. Mi excusa siempre era que estoy nuevo. But on my third month, pero en mi tercer mes, this new guy started. Empezó alguien nuevo, and this was a young guy, and this was his first job. I was already like in my 30s, with a family at home. Yo ya tenía más de 30 años con mi familia en la casa y llegó alguien nuevo, que era su primer trabajo. Él apenas estaba saliendo de la escuela. And this guy sold like he was one of the top sales. Él era como uno de los mejores vendedores. And I remember he wanted to help me. Él me quería ayudar. And I would be, talking to the customer. Él me quería ayudar y yo hablaba a los clientes. And they would, whatever, have questions and like be talking with me. Y yo estaba con los clientes, estaba hablando con ellos y tenían preguntas y todo eso. And then he would come to help me, to like give me some encouragement. Él venía para ayudarme, para darme ánimo, but then they would go with him and buy from him instead of me. Y después ellos gustaban hablar con él y iban con él y compraban de él y no de mí. And so he not only got good sales, but he would get whatever sales I tried to get, he would get. Y él no nomás estaba vendiendo bastante, pero las ventas que yo quería tratar de hacer,
él se los llevaba. And so this I'm new excuse went right out the window. So esta excusa que yo era nuevo, esa excusa se salió a la ventana. And so it was my third month, so era mi tercer mes. And I was already going to getting ready to get fired. Yo era mi tercer mes y yo ya me estaba preparando para ser desocupado. And my family, needed, Lydia was at home with the baby, and so I needed to work. Lydia estaba en la casa con el bebito, so yo tenía que trabajar. And then, while I was there on my third month, mientras estaba ahí en mi tercer mes, there was a change that never happened. Había un cambio que nunca pasaba, which was there was an opening for the technicians. Había un trabajo con los técnicos. And the technicians at Sprint, they never quit. Los técnicos de Sprint, de la tienda Sprint, nunca se iban. Like, they would get the job, they would stay there, because you didn't have to deal with customers, you just worked on phone. Porque no tenían que tratar con la gente, nomás estaban atrás trabajando en los celulares. So there was never opening, so nunca había trabajo para ellos. Trabajos disponibles para poder trabajar. There was no jobs available. But somebody was transferring, pero alguien iba a cambiar de trabajo, de lugar. So había una oportunidad, so there was an opportunity. And I had studied engineering, right, in college. Yo había estudiado a ser ingeniero en el colegio. And so I went to the manager and I said, hey, there's this opening, can you consider me for it? Yo le dije al manejante, hay un trabajo, una oportunidad, me puedes a considerar para ese trabajo? And they said, well, we can't because a year ago we hired, and then this other salesperson, this other employee, dijo, hace un año ocupamos a esta persona, and we hired him as a technician. But we told him, hey, as soon as there's an opening, it's yours. And it's already been a year. And then there's barely an opening. Ocupamos a esta persona y le dijimos que ahorita no hay trabajo lo ocupamos como técnico, pero no había trabajo, pero al momento que hay trabajo, te lo damos a ti. Y ya había pasado un año que estaba esperando. And he did so good, pero él sí vendía bien. But he had a lot of experience with being a technician. He fixed cell phones somewhere else and CB radios and all this stuff. He had a lot of experience as a technician. Esta persona sí era técnico. Él tenía experiencia en otros trabajos, arreglando celulares, radios. Él tenía experiencia como técnico. So the job was his. So el trabajo era de él. And I said, well, I'm going to put my application anyway. Pero voy a poner una aplicación a todos modos. And the manager was like, okay, that's fine. Y el manejante estaba, sí, está bien. And so I was trying to sell. Yo trataba de vender. And my third month was my worst month. Y mi tercer mes era el mes peor. Because not only I wasn't selling, but this new guy was getting my sales. Porque no nomás que yo no estaba vendiendo, pero este joven nuevo, él se llevaba mis ventas. And then so it came time for my third month. It was the third month finished, and it was, I went up to the manager and I said, I know we're supposed to have a meeting, so let's go ahead and meet already. Ya pasó mi tercer mes y fallé. Y so yo sabía que me iban a desocupar. So yo le dije al manejante, vamos a tener esta junta porque yo sé que tienes que tener una junta conmigo. So yo me fui con él para tener esa junta. So I wanted him to have this interview. This meeting. And then so he started to explain to me. So él me empezó a explicar. He said, you know what? We went ahead and we took in the application for the technician department. Which is a lower paying position. Dijo, si tomamos tu aplicación por este trabajo de ser técnico, que paga menos esta posición. And he said, we're going to go ahead and give you that job. Dijo, te vamos a dar ese trabajo. And I was like, what about this other guy? His name was Jesse. What about Jesse?
Dijo, pero ¿qué pasa con este hombre que se llama Jesús? He said, well, the thing is that Jesse, he misses a lot. And he comes in late. Dijo, la problema es que este hombre, él falla bastante. Y él viene tarde. And he goes, and you've never missed. And you've never been late. And we need technicians who are going to be here on time. And we're going to be here. Él dijo, tú nunca has fallado. Y nunca vienes tarde. Y necesitamos técnicos que van a estar aquí, que no van a fallar y van a estar a tiempo. And then so he starts giving me the papers. So me empieza a dar los papeles to sign para firmar. And he said, so the pay is different. Y dijo, el pago es diferente. And then he stopped. He se para and well, you got $1 raise somehow. Oh, dijo, pues te aumentaron $1 más la hora. Okay. But because it was supposed to be less, porque debía de ser menos. And I still don't know why that happened. Y todavía no sé por qué pasó eso. But because I just did what the Lord said. I was just faithful with what the Lord said. Pero yo nomás estaba fiel en lo que dijo el Señor. I got blessed. Yo recibí mi bendición. See, I wasn't doing God favors by being on time and showing up. Si yo no estaba haciéndole un favor a Dios en ir, en nunca fallar y siempre ir temprano. I was setting myself up for victory, for a raise, for a promotion. Yo estaba poniéndome en línea para promoción, para aumento de pago. And that, those of you who know my career or have some idea of my career, y los que saben de mi trabajo, from there I became, one of the best technicians in the company. I became a manager, became an area manager. I mean, I just went up from there. Si saben de mis experiencias, saben que yo me hice como uno de los mejores técnicos en la compañía. Yo, en tiempo era un lead, uno de los mejores, y después me hice manejante, y después manejante de la área. I became an area manager. And things were, there's a lot of stuff that I'm going to leave out. Hay bastante que no voy a decir. But after years, we'll say 15 years later, después de años, vamos a decir, son como 15 años después, I was a manager, era manejante, and I had been doing good, y estaba haciendo bien. But then I had gotten an email from another company. Yo recibí un correo electrónico de otra compañía, and that company was offering me a lot more money to transfer to them as a manager of technicians. Me estaban ofreciendo un trabajo en otra compañía como manejante de técnicos y me estaban ofreciendo bastante más. It was almost twice what I was making. Era casi lo doble de lo que estaba haciendo when I was with Sprint, cuando estaba con Sprint. And I had an interview y tuve una entrevista online, en línea, and they were interested, y estaban interesados. But they said that in order to get the position, or that the position was in Dallas, pero esa posición estaba en Dallas. And so I would have to move my family. At that point, I already had 2 kids, and we were already, a family. We were very involved in our church. Ya para ese tiempo tenía los dos hijos y estábamos bien envueltos en la iglesia, pero tenía que mover mi familia a Dallas para tener ese trabajo. I had to move my family. I would have to move my family to Dallas to be able to accept that position. And I remember turning it down because I was the church was barely growing. La iglesia donde íbamos apenas estaba creciendo, and we were helping out a lot, estábamos ayudando bastante, and I didn't want my family, my kids to grow in a big city. Yo no quería llevar mis hijos a una ciudad grande. I liked, the small town feel. Me gustaba cómo se sentía
la ciudad pequeña. And so I turned the job down. So yo rechacé ese trabajo. And I didn't remember this. You no me recordé eso. I didn't tell anybody about this, just my wife. Yo no le dije a nadie de esto, nomás a mi esposa, because I didn't want people to know that I was looking for another job. Pero yo no quería que supiera la compañía que estaba buscando otro trabajo, porque estaba hablando con otra compañía. I didn't want them to know that I was talking to another company. So it was a secret, so era secreto. But apparently I told one of the managers, pero aparentemente le expliqué a uno de los manejantes, a un manejante, but in secret, pero en secreto. And the reason I say apparently is that I don't remember doing it. Digo aparentemente porque no me acuerdo haciendo eso. But that happened, and about a year passed by. Eso pasó, or maybe it was several months, maybe a little bit less than a year. Pasó como un año, un poco menos de un año de ese tiempo that I rejected that job, que rechacé ese trabajo. And this new company, or this other company that was local, es otra compañía que sí era aquí en Brownsville, came, had positions available, tenían posiciones disponibles, and it was the same position, era la misma posición, and the same pay, y el mismo pago from that other company, de esa otra compañía. And I had forgotten about that other company. A mí se me había olvidado de esa otra compañía. But I remember talking to my boss, y me acuerdo hablando con mi manejante, and he was excited for this opportunity. Él estaba emocionado por esta oportunidad. He was like, yeah, take it, it's more money. Él dijo, sí, ve con esa compañía, es más dinero. And so I took that job, and it a big jump in pay, and then from then on, more advancement. Era más pago, y de ahí crecí más en la compañía. But I remember my last day as a manager there at Sprint, pero me acuerdo mi último día como manejante en Sprint, that manager that apparently I spoke to, ese manejante que yo aparentemente hablé con él, he came up to me and he said, has anybody, said, giving you like a goodbye from the company? Dijo, ¿ya te han dado tu adiós de la compañía? And I said, no. Le dije que no. And he said, well, let me go ahead and be that for you. Y dijo, deja hacer eso por ti. And I was like, okay. And this is a young guy. Era un joven. Real cool guy, real party animal, real kind of a wild guy. Era un hombre bien joven, era un manejante, pero le gustaba salir y tomar bastante. Pero era buena persona. I mean, we got along well. Eran los amigos, nos conocíamos bien. And so he starts telling me, he goes, I want to thank you for working here with us. Dijo, yo te quiero dar gracias por trabajar con nosotros. But I want to thank you personally, pero te quiero dar gracias personalmente. Because I remember last year you had an opportunity to go work for this other company. Dijo, yo me acuerdo y tú tenías una oportunidad para ir a trabajar por otra compañía. And I remember you told me that because of your church and because of your kids, you were going to turn down all that money and stay here. Dijo, yo me acuerdo, tú me dijiste que por tu iglesia y por tu familia ibas a rechazar todo ese dinero y quedarte aquí. And I remember when you said that, I thought, I would never do anything like that. Y él me dijo, yo me acuerdo cuando me dijiste eso, yo pensé, yo nunca hubiera hecho eso. And I thought you were crazy to do that. Y dijo, yo pensé que estabas loco para hacer esa decisión. Like I thought nobody would do something like that. Él me dijo, yo pensé que nadie haría algo así. I hadn't seen this, había visto esto, but then he told me, and then I see this big company, and I see that God brought this company to Brownsville for you. Y dije, yo miré que Dios trajo esta compañía grande a Brownsville para ti. And I know because of that,
that there is a God. Dijo, yo sé por eso que sí hay un Dios. And I want to thank you for that. Y te quiero dar gracias por eso. I hadn't even put those things together. I hadn't even remembered. Yo ni había pensado en todo eso, ni había puesto esas cosas juntas. But I believe that. Pero yo lo creo. And the biggest blessing y la bendición más grande is that manager is a Christian today. Es que ese manejante es un cristiano hoy. And I didn't lead him to the Lord. I didn't lead him in a prayer. Yo no oré con él. Yo no lo convertí. I didn't convert him. But the Lord used me in a way to have a place in him coming to salvation. Pero el Señor me usó en una manera para traerlo a él a la salvación. It was God's plan, not mine. Era el plan de Dios, no el mío. But God put everything to save this man. Dios puso todo para salvar a esta alma. And that's the biggest blessing that there is. Esa es la bendición más grande que puede ver. And it all came from doing the things that honored God where I was at. Y todo tenía que de yo a honrar a Dios en el lugar que estaba. Even though things might look one way or another, aunque las cosas se pueden ver en cierta manera, like all the blessing is over there and the blessing is in Dallas. Nothing is here. Aunque se mire que la bendición está allá en Dallas y aquí no hay nada. God will bring it if we honor him. Dios nos bendice si lo honramos a él. It's not doing him a favor. It's not doing God a favor. It's doing the things that are going to put me in line with God's will. That's going to bring the blessing. No es hacerle un favor a Dios de ser obediente, pero es de ponerme en línea para recibir la bendición. I'm not negotiating with God. Hey, if I do this, you'll do this. No estoy negociando con Dios. Hey, si yo hago esto, tú vas a hacer esto. He wants to bless. Él quiere bendecir. But we have to find our place. Pero tenemos que encontrar nuestro lugar and be faithful y ser fieles. I want to close back with Isaiah 59. Quiero cerrar para atrás con Isaías 59. We need to buy more tissues. That's all right. I feel like every week I'm just a mess. Siento que cada semana estoy aquí. It's a good thing. Yeah. Good thing. Amen. Isaiah 59, Isaiah 59. I'll remind us what we read earlier. Voy a recordar lo que leímos temprano. It says, listen to the Lord's arm. Listen, the Lord's arm is not too weak to save you, nor is his ear too deaf to hear you call. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para nos salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. It's your sin that have cut you off from God. Because of your sin, he has turned away and will not listen anymore. Son sus pecados los que han separado de Dios. A causa de esos pecados, él se alejó y ya no los escuchará. Your hands are the hands of murderers, and your fingers are filthy with sin. Your lips are full of lies, and your mouth spews corruption. Las manos de ustedes son manos de asesinos, y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras, y su boca vomita corrupción. And I'm going to jump down to verse 20. Voy a brincar a verso 20. But like I mentioned before, it's a good chapter, read it all. Es un buen capítulo, léanlo todo. But in verse 20, pero en verso 20, it says, the Redeemer will come to Jerusalem to buy back those in Israel who have turned away from their sins, says the Lord. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel los que se hayan apartado de sus pecados.
dice el Señor. And this is my covenant with them, says the Lord. My spirit will not leave them, and neither will these words I have given you. They will be on your lips and on the lips of your children and your children's children forever. I, the Lord, have spoken. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos, para siempre. Yo, el Señor, he hablado. And so God's blessing is beyond what's in front of us. But all He asks us to do is be faithful with what's in front of us. La bendición de Dios es más grande de lo que está enfrente de nosotros. Pero todo lo que nos pide es de ser fieles con lo que está frente de nosotros. Amen. Let me pray to close. Voy a orar. Father, I thank you for your word. So gracias por tu palabra. I thank you for the love that you have for us. So gracias por el amor que tienes para nosotros. I pray, Lord God, that you would reveal to us your specific purpose, Lord God, so we may honor you, Lord, and walk in your blessings, not negotiating with you, but surrendering to you as our Heavenly Father. So, gracias, Señor. Te pido que nos guíes, Señor, en tus propósitos para nosotros, para cada uno de nosotros, Señor, para poder rendirnos, Señor, a tu voluntad, no para negociar contigo, pero para someternos como hijos a un Padre celestial. That you would be glorified in my home, in my life, in my family. Para que tú seas glorificado en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Because you are worthy of being praised. Porque tú eres digno de ser alabado. In Jesus' name, en nombre de Jesús.